Hello, good morning to everyone. This is Joseph Tidbits. My name is PSA Amanfo Entry. Any idea me just so and I no pay. Every associate the Joseph Tidbits at the bro na a futu sema dada sitena mu no. Eboa yen emahu ekwan a yenam so ene yakone e ba yedi abre na bibia ana se fie yabi so no se wani ma ho so a yen ye ka etne ema wani ba ho so. Eti ebre aso ablabo mu nsem a na yeden yede brew na yebeka na hu ne ekoso eni se ne ablabo no obo akopem eni bebia esin a wato o ablabo no enu nti na anopa bia no yede Joseph bit de brew na mu ahu sinto a owo ablabo mu watima yeden asori agina na mo so nti anopa yi ka me ho na efemre o medin edi PSA Amanfo Entry anopa yi Joseph bit ne yede brew eni se help one another. Help one another. Bua obi anase bua onyonko. Eno ne botaya no peye de pro. Na bua obi no emu yedu. Kasa emu odu yie. Se o bua obi. Help one another. Ena nipa meyema ka se obi papa ya waye ama obi ntino. Ene akowie se nipa ne bone ama na nipa no waka ne ho ntam se me papa e de papa menye bi mu da ewo ho obi nso aka ato se wakoye obi papa ama ne ye de bone atua ne ka enu nti no wo se papa e de papa de enya de kra po se ibe be fira fichiri bebe na so won sem omoka ese wo de beye nipa yie de anka omo de beto aboa na o ma ye den o ma ye no ni nyina ye nsem bi a eya na ebi mu ye de ekeka ni nyina ne se o ma ye enkrofo bi papa ama papa na chi no akowi o mu bone eno nti eye ntam a maka se papa e de papa de onye bi da utie bebre na komodie mu a saa na ye de etie se papa e de papa de menye bi mu da o de bebo ni pa de enko de beto aboa anase o de beti check se onko bi yusu ni saa onfa mu obia na enfa so ayede abaso ni nyina ne se wakoye obi papa ama ne papa no akowie ni bone na ensusu no anopai Joseph Tidbit ye ka kiro no se o papa ye na waye no enseye na ka hu se nipa su saa na nipa su bitie ene obi aye papa ama na si obi papa ya anka epese ye no kwan because nipa ne bo ano no wa yi ni boni aye enu nti obi fufura opese obo no ama ontimi mbua saa nipa ne biem ama obi papa ye aka kwan mu bi ya saa nipa no nso no ono na nka ode o papa ye so mfa so ede brew na nso so obi papa ya oye na wa akowi opponent no ene ama saa papa ye no wa ye de wagya isa wonye wagya isa we de onye bio anopa Joseph Tidbit. Yes, help one another. Help one another. Enfa ho ne esibia bua obi. Bua obi. Se oka se o ka de beye nipa yie, nka de beto aboa ye na. Se nipa de ye nipa. Den ya bi betimi asi ablabom. Nkofre aboa se o meboa wo. Nkofre o kraman no se o mefa wo nko baabi. Ana onkofre eye ze nip ade na wo sika koye ye na faso bi ani so ontimi kofre de ye nipa ana bebe boa wo ene ebi manya sika ama mu sika o manya no wo sanka mo de boa wo bi se ye busuam se ye kronum ana se oman o teso no nanso so ono nko a tra sika no so onfa mu obia enuti de bi ono nko na wo sika de bia nipa emmekoto ensori no de bia ono nko na endi yie enu ti se me ka cho se waboa obi awa busuanum ama ene nko sa nipa ye di yie a se ne na nka oba ho ba gisika no enti nka sa asem ade we nka enjai egebejai because waboa ono to ono so beboa obi ama wo hawa anka bed ye de beto so no sa bed ni na efio but also onye papa bi ene obi hia omoa
ankene ka nipa na du baabi obi hia omoa ene obi awie school papa emoa a ope obi ho ntino ene ne talent ni nimde nyina ede akadem all because of say onya moa onya papa onya obi moa no obi wonimde anka ohia support ade atoa nimde ne so na kwa baby bi aboa busua kwa baby bi aboa oman no nanso enam se emoa enfi baabi ntino se nipa da titifie a oni moa bia nimde okosua ya nimde wo no akadem oni obi di komotie ni komodie mu a utimu se nipa yi no oyi nipa anka nimde wi nkode beboa ya aka nyensanka abusua anase oman no nka ebresi na eso emoa wa nyanti se nipa yi nimde akadem anopai Joseph Tibbet. What we are telling you today is help one another. Bua onyonko bua obi hia moa obi hia moa minim se enye sika nko na de bo nipa wonimdie mu obetimi aboa obi nimdie mu obetimi aboa obi wo kasachire mu obetimi aboa obi afutuo mu obetimi ade aboa obi enye se omo obi sika enko na kyese oboa nipa wafutuo keke ebetimi aboa obi abrabo ene obi atie afutuo amede na wie ebempenso bi a enye se afutuo na aka na brabo nyina asai me pacho help one another asole dem ho asole ma bebre hia moa asole dem ho asole ma bebre hia moa asole mpanifo momboa obi ene fititama yesha nya asole pa ye uka kritisika mu dia yakugu bank ya nyesika ketwa enso ni party asole dem bre ni ebi mbedie wa asole dem okra edin enso za ni pai enam se onima pama one Awurade wonti no de bia onyesika ne odi ye ne denti onim se Awurade be hira nti osan fa sika yi de bebo afole eboa se nyame adwuma be koso enso za ni pai hia moa ne ma agufie a sukuu kura no omunya sukuu kura no makọ adwuma sama edin ne omudie ho edin na enso za ni pai ti asore dem emoa ede moa ebi nko ne bi aba ye be sire help one another bua wonyonko wo asole fie ho papa sofo asole mpanifo elders mumbu asole ma bua asole ma no bi mumu awom ne ohia hu aboa no sika ya pegu ho no one day si yesu ba sika no nyina ebe useless efa so bi amaso hwe ne aso dan no krampa ye esi ho sika ya bobo sika no kogu bank eso aso dan esi kra ya nyeye it is sika amudi kogu on what's the benefit of that sika egu bank no sa wutimi bu asole ba na so otimi kona nimbe ye panim titiri bu asole no mu a ono a na betimi ayire omo a na betimi abu asole no na so no ye mwa se nipa ene bebre na yufo bebre na wa so dem omo hia mwa ketua bi omo hia se ko bi be pushom ketua bi na ko matimi afro adu ablabo no asoro na so hwan ne boafo hwan na epia o anopai help one another and then nipa bebre di the street anka omo hia mwa oman no he se boa o why be ko boa hwe nipa the street nipa da bontin so eya na se wo da dem a eya wo dwin se enti wona mu da bontin so a entontom ehwom ensuo booma se omu ni kamafo omu ni obia no eya wo se na wo ti me dwenfa tima be na wo e de ma se nkrofo yi eya wo dwen sa even se wo no adwen na wo didi na wo me a bisa wo se enti obi kura mpo didi se ebre ya me didi ami wo dwen ho enjanka bebre dem street amanfo bebre dem street a wo hia oman ni support wo hia sa ko oman ni beboa na so emoa ne wen obi yare da yare sabia o hia support kakra bi nanka ne nkwa ne yetimi age asi ho anka owuo anka onwu na so emoa wa anya ntino wawu wa free wiase
anka enye yare bi anka sanka di ni eko wom nanso so emwa wanya o pesika dia to aduro keke no wanya wabusua no wanya asore amoa no abusua amoa no enu ti nipa ya hwere ne nkwa na owu wie dia ende mo ko ba ko fasika ko bonsa mo ko ta adaka ede akosie se nipa yi enti se yehwe se ne yehwe ne ekoso yi a enti yen ka se efe se oman efe se Kristo sumku efe asore nipa yare ehia moa ehia sika de ato aduro ya moa o asore moa da nyame beye na nipa iti wawu owu wie dia na afei yekofa ese asore ye befa adaka hoka enso abode ye bebɔ nsoa enu hu hia enu ehu hia adaka na ka na abefa na ehu hia asore na ehu hia ne se obeye den nipa ne ti ase obeboa no na zo anye ama nipa na wu sei ene nyamesom eti ana sei na nyamesom etie nyamesom sei na tie ye the Bible akata yani ye say e papa so san be we na e papa ye ayeye bone eno ti bua obi papa doctor nurse hospitals ahoro nipa hia moa kakre na ko dia save nipa nkwa se wo ka se wo di sika pe echia wan hwe ye adwuma na wo ye no obeya wie obeka se me de menya pone bia nanso wa ye pone se obi hia moa utimi se maame we oye mobroni oni bi wo ye de oni bi enso yare baba hospital ye beye no se kofa sika bla ansa ne ahwew kofa sika bla ansa ne ahwew kofa sika bla ansa ne ahwew ni pai susu tutu no ho oni hwe oni kapre ni pai su yare enti wo doctor ni wo hwe ama se ni pai ahwere ne nkwa enam sika nti nurse ni wo hwe ama ni pai se ni pai awu enam sika nti ada help one another o papa ya obeye no ebedi w'anim ade wakọ ahwe ya untimi nsoa wo nhira se wo boa obi a se wo boa obi na nipa ne kura afiwu a se nhira no ebo kwan ma wo se wo boa obi na se nipa ne yi uboni aya wo de efi expect se wo hia bi afi nipa ne ho na emom se wo papa ya na aye no dama se nya wo na be benefit a o ma bi ebebe nya so nhira dama mesre nipa yamoa nipa bebre yamoa blabo yimu asetere nipa yamoa obi yamoa nanka na blabo atimi asipi ene emoa wanya nti wakoye wi dranka ohye wi ene waye kowensani ene waye ese waye basa na street o classmate bia na ne si so utimi se nipa no are brilliant but why nyam wantinu ene se ni pay na bra bo se ene o hwe ama ni pay na bra boy basana ano pay to certificate. What we are telling you today is help one another bua obi ne na obi abra boy de enye yie na se wo bua obi ne na se nipa ne so obeyi uboni aya me se wo de dako papa ye na aye no eno ene ebebie kwan ma obabi daache bia wasi a woti anka na osenka wude dada na so papa ye bia oye ma obi a wo efinti no sa papa ye no ene da so sustain you ama o da so tiase eno ti anopai obi hia omo a obi iwu but o hia se obeboa no obi nam street sa nipa nka boa na anka ne o meye an roba emetwitu wo so Mr President honorable MP honorable ministers amanfo hia moa momboa wona oni bie streets for momboa won mo nam street bebe na hia moa obi ni mu ni kamafo judge lawyers momboa manfo help one another uti se nipa ya aba court na asem ede na nso oni kamafo na oni sikanti ye buabua agu ne so se odifo oni binti ye bu agu ne so odifo
Anɔpa help one another. Boa obi. Anɔpa yi nyame nhyira wo. Sɛ wotie ɛyɛ Josa Tibet afutusɛm yi. Na menim sɛ abrɛ biara no sɛ wote a ɛhyɛ wo nkuran. Na ɛhyɛ wo nkuran so a menim sɛ na wada a ɛbɛkanya mo asɔre. Anɔpa yi bidin ɛde PSC amanfo antwi. Dwumadie a yɛde brɛ wo yi ɛyɛ Happy Home Tiles ana ɛsɔ yasin a yɛde dwumadie yɛ de ɛde brɛ wo. Happy Home Tiles dwumadie a wodi nyinaa ne sɛ wɔtotɔn tiles a ɛboa yɛde siesie dan mu, yɛde siesie dan ho. So wasi ufie awie na ohia tiles ɛde adi udwuma ɛde asiesie fie oba tiles baabi bia apɛsɛ ɔde tiles asiesie bia no Happy Home Tiles yɛ wɔ hɔ sɛ yɛde bɛboa wo na wo so fie no ayɛ fɛ. Size bia wo pɛ bia no ɛno so obi wɔ ha yɛde bɛma tiles ne size bia wo pɛ bia no say 50 by 50, 60 by 60, 50 by 50, wall tiles, floor tiles, bathroom tiles. Baabi bia wo pɛ bia no tiles ahorow bia wobɛnya bi ɛwɔ hɔ. Afei so yɛtɔn bathroom accessories. Yɛma a yɛde siesie adwaeɛ ɛma adwaeɛ timi tiapɔ ɛyɛ fɛ. Nyina yɛtontɔn bi ɛwɔ Happy Home Tiles. Happy Home Tiles nso yɛkyerɛ akwan de ɛnyɛ yɛ akwan koraa. Ɛnɛ yɛrɛ akwan. Yɛwɔ bathroom accessories bi biara wɔ mu bi. Sɛ jacuzzi, corner bath, biara, towel, yɛsɛ bathroom curtains, WC. Biara wopɛ sɛ ɔde siesie wo bathroom no wo toilet no deɛ. Nyinaa yɛwɔ bi wɔ yɛwɔ 3D wall sticker papers. Wall stickers biara no wobɛnya bi ɛwɔ yɛ Happy Home Tiles. Happy Home Tiles na medi kankan yɛkyerɛ kwan ɛnyɛ yɛla kwan kraa. Yɛwɔ Apuemantem Koforidua ahenkuro. Apuemantem ahenkuro Koforidua ɔhɔ ane yɛwɔ. Na wodu Koforidua a nso bisa Happy Home Tiles. Yɛne graphic communication ane ɛbɔ ho. Graphic communication ɔhɔ ne yɛne ne ɛbɔ ho pɛɛ. Yɛsan ne ɛyɛ Metro Mass Transit anaasɛ ɔmo terminal hɔ no yɛne ɔmo na di nhwɛnim pɛɛ. Nti du Koforidua na bisa Happy Home a akɔla ɔpɛni o obi abɛkyerɛ wo. Na nso so ne ɔpɛ sɛ wo ne ɔmo di no dwumadie bi apɛ sɛ ne ɔmo di no ɔmo nso bɛboa mo. Afei nso so yɛsan esisi dan ɛde ma amanfoɔ. Yɛ contractors ebi a watɔ asase na asase na watɔ no ɔpɛ sɛ yɛbɛsi dan ɛde ma wo a yɛboɔ no yɛne wobɛtena ase ne yɛka no ama wo sɛnea ɔpɛ no plan a ɔpɛ no saa na yɛbɛsi plan no ɛde ama wo. Yɛboɔ nso deɛ ɛda fam koraa ɛda fam is on the low from foundation to finishing. Ne nyinaa yɛbɛyɛ nyinaa de ama wo na nso so watumi wo sampa. Happy Home for ana ne ɔmo di sa wɔ so na nso wani atumi agye. Happy Home ɔmakyerɛ kwan sɛ ebia wo akyikyiri na apɛ sɛ ɔfrɛ wo na wogye nkyerɛmu biara ebia sɛ media de ama wo ya wobɛtumi afrɛ wo akyiri kasafoɔ ɛnkontabudie yi so ɛwɔ 0248 477 883 0248 477 883 anaasɛ 0205 5533 30 0205 5533 30 na one ɛyɛ Happy Home panifoɔ ɛde nkita ho biara. Mepakyɛw YouTube channel mepakyɛw hwɛ a ma wo comment ɛmbra. Wo comment ne ba like afei follow a page no na subscribe ma yɛn na afei bia ba notification ne ba pɛ wonya link na hu sampa ya ba live wati ma hwɛ abre bia na onsoso wo tere oboa ma dwumade no yɛ de ɛkɔ akyire. Ana opanya mi nhyira webree sɛ wonya aso ɛde tie Josa Tibet na mi nhyira wo bidin ebio ɛde PSC amanfo antwi me no besan ahyia bio. Bye bye.